ke-9 surah Al-Jumu'ah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Walaupun ayat itu turun, asbabun nuzul dia adalah untuk hari Jumaat, tuan-tuan. Tapi hukum dia apply kepada semua solat yang lain. Okey, Allah kata fas'au ila dzikrillah. Apabila kamu diseru untuk solat Jumaat, Allah kata bersegeralah kamu untuk mengingati Allah. Nampak? Kenapa kadang-kadang kita tak segera nak mengingati Allah, tuan? Saya nak tanya. Kenapa even kadang-kadang dalam kesibukan kehidupan kita, kita tak segera nak mengingati Allah? Kenapa, tuan? Sebab kita rasa Allah is not that important to us. Nampak? Itu, tuan-tuan. That is the mindset. Okey, yang telah lama kadang-kadang duduk dalam pemikiran sebahagian manusia. Okey, kalau Allah is very important to you, tuan-tuan, bila azan saja, tak usah kata azan, tuan-tuan, yang sebenarnya you are looking forward, you are looking forward to see Allah every day. Because activity yang paling penting sekali setiap hari adalah meeting, the most important board meeting every day adalah solat kita. Tak payah sebenarnya nak tunggu Allah panggil lagi. Patutnya kita dah look forward to meet Allah SWT. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa kita nak look forward to meet Allah SWT? Why? Saya nak tanya, tuan-tuan, dalam hidup ni you boleh kawal kehidupan you? Keselamatan you boleh jaga? Apa lagi? Kesihatan you boleh kawal? Boleh, Ustaz. Saya kawal kolesterol saya setiap bulan ni. Cek sama doktor. Not necessary, tuan-tuan. Penyakit ni, tuan-tuan, kadang-kadang tak semesti dengan apa? Dengan kita kawal makanan. Tuan-tuan tahu tak punca penyakit yang paling apa? Yang paling dipanggil apa? Yang paling besar sekali apa? Bukan disebabkan oleh makanan. Punca penyakit yang paling besar sekali adalah stres. Stres. Okey, mana datang stres? Semua dosa yang you lakukan akan create stres. Semua dosa. Al-ismu ma haqa fi nafsi. Allah kata dosa ini apa benda yang akan menggelisahkan hati kamu. Bila kita gelisah, tuan-tuan, automatik darah kita akan pergi haywire. Okey, kalau kita gelisah. Itu saya dah cerita dulu pada auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi Allah sebut kat sini, tuan-tuan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah kata tinggalkan perniagaan kamu. Ini kalau dalam hukum sembahyang Jumaat, lepas saja azan, tuan-tuan, semua aktiviti lepas azan hukum dia haram. Tuan-tuan, terjaga sikit tuan-tuan sembahyang Jumaat, pastikan kalau tuan-tuan nak makan kalau betul-betul lapar, okey, sebelum azan. Okey, sebab apa aktiviti berniaga ke apa ke selepas azan semua hukum dia haram. Ikut dia punya benda. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, sebagian ulama ambil dalil ayat ini untuk apply pada semua ayat-ayat yang lain. Okey, maknanya kita kena bersegera jumpa Allah. Okey, sebab apa, tuan-tuan? Allah is very important to us. Tapi kenapa manusia tak segera jumpa Allah? Sebab dia rasa perniagaan dia lagi penting daripada Allah. Itu kita kena ambil iktibar. Tapi kita cakap apa? Iyyaka na'budu. Hari-hari, ya Allah, hanya Engkau aku mengabdikan diri. Apa hukum, tuan-tuan, orang yang cakap dia tak buat? Apa hukum dia? Apa hukum orang yang cakap dia tak buat? Dia mempunyai sifat-sifat munafik. Kita tak perasan, tuan-tuan, menjaga sikit. Sebab kita berjanji dengan Allah tiap-tiap hari. Itu sebab, tuan-tuan, bila kita berjanji dengan Allah tiap-tiap hari, kita kena perhatikan kita punya aktiviti. Okey, sedaya upaya kita. Memang, tuan-tuan, memang kita 100% tak perfect, Ada masa kita buat silap. Okey, tapi kita kena cuba sedaya upaya kita untuk selepas aja solat, aktiviti selepas solat itu mesti kita buat ikut orang kata apa? Peraturan Al-Quran dan Sunnah. Okey, keluar saja daripada apa? Surau dan masjid ni, apa peraturan Al-Quran dan Sunnah? Kalau tengok orang buat apa? Bagi salam. Dan you kena bagi salam tu daripada hati. Assalamualaikum. Okey. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak meraih kita punya perjanjian yang ada dalam apa makna salam, tuan-tuan? Assalamualaikum.
selamat sejahtera untuk kamu. Even selepas kita sembahyang pun kena kita kata Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna tuan-tuan? Kita cakap kepada kanan dan kiri kita, sejahtera bagi kamu semua. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, bila kita cakap benda tu, okey, kita bagi banyak manusia di sekeliling kita kadang-kadang tak sejahtera. Melalui apa? Melalui apa tuan? Melalui lidah kita. Kita ucapkan sejahtera pada orang sekeliling kita. Lepas tu kadang-kadang kita keluar, kita bekerja, kita berurusan dengan 4 orang kan, baru saja kita kata Assalamualaikum. Banyak tuan-tuan, itu sebab tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan, kenapa penting tuan-tuan kita kena minta tolong Allah, tolong kita. Nanti kita akan jumpa lagi ayat kat depan tuan-tuan ni. Nak taat pada Allah tuan-tuan, kalau Allah tak tolong kita tuan-tuan, kita tak mampu taat pada Allah. Okey, jadi itu ikrar tuan-tuan. Ingat ikrar kita tiap-tiap hari, iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Dan saya dah beritahu dulu tuan-tuan diulang balik perkataan abdi dulu apa makna tuan-tuan? Perkataan abdi ni adalah asas kepada kita punya tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada sebarang Tuhan kecuali apa dia? Kecuali Allah. Dan tafsiran pertama perkataan Tuhan tu duduk pada na'budu. Okey, saya ulang balik. Saya dah cerita benda ni, tapi tak apalah sebab bila saya tanya tadi kita masih lagi duduk pada ayat 5. Tak apalah, saya ulang lagi sekali. Okey, jadi pertama dia adalah perjanjian kita. Yang kedua tuan-tuan, bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada sebarang Tuhan kecuali pada Allah. Tuhan dekat situ maknanya na'budu kat situ. Itu tafsiran pertama. Tidak ada sebarang pengabdian kecuali kepada Allah. Okey. Tafsiran kedua duduk mana? Ulang lagi dulu Tafsiran 2 duduk pada ayat 165. Surah Al-Baqarah. Ini saya ulang saja balik dulu